الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين. أيها الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بعد، فإنه لا بد على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من العلم القدر الواجب الذي يصحح معاملته مع الله سبحانه وتعالى، ما يصحح عبادته وما يفسدها، وما يصحح معاملته وما يفسدها. هذا القدر من العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فإذا جهل أمرا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يبقى هكذا يترك نفسه سدى، لكن كلما جهل أمرا أو أشكل عليه أمر فيسأل أهل الذكر أي أهل العلم ليخرج من تلك الحيرة ومن ذلك الإشكال، حتى يعبد الله على يقين من صحة عبادته سبحانه وتعالى. فجزا الله خير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر إذ ألف هذا الكتاب المبارك سلم التوفيق، لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للوقوف عليه أو على مثله من الكتب التي ذكر فيها العلم الواجب مما يجب تعلمه ويجب تعليمه ونشره بين الناس حتى تصح معاملتهم وعبادتهم مع رب الناس سبحانه وتعالى، ويقي نفسه من شر الوسواس الخناس. فألف هذا الكتاب وسماه سلم التوفيق، طريق تمشي به إلى جلب التوفيق. فعلى قدر همتك مع الله سبحانه وتعالى وقصدك الحسن يكون لك من الله سبحانه وتعالى توفيق، والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، فيكون تنشط الجوارح في الطاعات والقلب في الفكر وفي ما يرضي رب البريات سبحانه وتعالى. والله يوفقنا وإياكم لمعرفة ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، ويجعل في قلوبنا نورا نميز به بين الحق والباطل، ويوفقنا لاتباع حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kajian kitab Sulamut Taufik, beliau mengatakan bagi setiap muslim wajib hukumnya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sahnya ibadah mereka, yang berkaitan dengan sahnya muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang fardhu ain wajib diketahui. Kalau mereka tidak tahu, maka hendaklah bertanya kepada orang yang alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau tidak tahu, kalau bingung, tanya kepada orang yang alim. Jangan diam saja. Jangan sampai dia bingung akhirnya enggak mau berusaha. Jadi, dan semoga Allah membalas Sayyidina Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang telah mengarang kitab Sulamut Taufik, yang di situ berisi hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim, dan juga kitab-kitab yang lain yang sama seperti Sulamut Taufik, sehingga seorang muslim itu bisa mengetahui apa saja yang menjadikan sahnya ibadah mereka, apa saja yang menjadi sahnya muamalah mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga mereka dari was-wasnya
setan, dari bisikan-bisikan setan. Sayyidina Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir menamakan kitabnya Sulamut Taufik, tangga menuju petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah merupakan jalan saya ingin menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu maknanya adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tubuh mereka bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi petunjuk kita untuk mengetahui hal-hal yang wajib bagi kita dan menjauhi hal-hal yang diharamkan kepada kita, dan juga semoga kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan juga semoga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأعز نزل من السماء إلى الأرض هو التوفيق، ولعزته بهذا المعنى وهو خلق الطاعة في العبد، كما قال إمام الحرمين خلق الطاعة للعبد. لم يأتي في القرآن إلا مرة واحدة في قوله سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بغير هذا المعنى فقد يأتي، لأن معنى التوفيق في اللغة التوافق بين أمرين، إذا وفقت بين هذا تنازع رجل وامرأته فوفقت بينهما أي أصلحت بينهما، إذن وفقت بينهما بمعنى الألفة والتآلف أي ألفت بينهما، هذا بمعنى آخر، لكن بمعناها المتقدم لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. وأعز ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص، إذ لا يرفع إلى الله ولا يقبل عند الله عمل إلا إذا أخلص العبد فيه، في عبادة، في تعلم، في تعليم، في صدقة. إذا أخلص العبد لمولاه قبل الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن مخلص لله سبحانه وتعالى فيرد على صاحبه. فلهذا كان الرياء من محبطات الأعمال، أن يعمل لأجل الناس أو يشرك في عبادته لله طلب محمدة أو ثناء عند الناس أو ظهور أو شهرة بين الناس، ذاك من الأعمال المحبطات للأعمال عند رب الناس، لأنه من الوسواس الخناس حتى يجعلك تعمل ولا تثاب على العمل، إذا هذا من المحبطات للأعمال. نعم، الله يحفظنا وإياكم من الرياء ويجعل أعمالنا كلها مخلصة لوجه الله الكريم ومقربة إلى جنات النعيم يا رب العالمين. Hal yang paling jarang turun dari langit kepada bumi adalah taufik. Apa taufik tadi? Menurut Imam Haramain, Allah menciptakan pada hamba kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik itu termasuk hal-hal yang jarang sekali turun dari langit ke bumi. Dan saking jarangnya di Al-Qur'an tidak disebutkan hanya satu kali. Apa ya? Yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidak ada petunjukku ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kali dalam Quran. Ini makna taufik yang dimaksud seperti tadi. Apa? Kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba itu bisa beribadah, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun taufik dengan makna yang lain, karena dalam segi bahasa taufik itu maknanya apa? Sambung, saling berkaitan. Satu sama lain saling nyambung. Orang ketika bertengkar akhirnya dia sambung lagi, itu makna dalam segi lughah taufik artinya. Nah, kalau makna seperti itu, dalam makna seperti itu banyak sekali. Adapun taufik dengan makna yang sebagaimana dijelaskan di awal tadi, hanya ada satu
firman Allah yang ada di Al-Quran, menunjukkan betapa jarangnya taufik itu turun dari langit. Begitu juga sebaliknya, hal yang paling jarang naik ke langit, dari bumi ke langit, apa? Ikhlas. Perbuatan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu jarang sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali kalau ikhlas, kecuali kalau murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi ibadah, dalam belajar, dalam mengajar, Allah hanya menerima yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal a'malu sholihu yarfa'u." Dan amal yang baik itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya amal yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal tadi akan dikembalikan kepada orangnya. Orang beramal karena riya. Orang riya, kebalikan ikhlas riya. Riya itu apa? Beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia berusaha beramal ingin terkenal, berusaha beramal agar dipuji orang lain, itu namanya riya, beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini adalah bagian dari rekadayanya setan. Semoga Allah menjaga kita dari riya dan menjadikan amal-amal kita murni karena Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. نعم. فعلامة محبة الله للعبد أن يوفقه لتقواه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هنا شرط المحبوبية اتباع المحبوب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. العبد إذا علم أن الكمال الحقيقي إنما هو لله لا لأحد سواه لا لأحد سواه. كل كمال يراه الإنسان في نفسه أو يراه من غيره كل ذلك من الله وإلى الله وبالله. فإذا تيقن ذلك لم يكن حبه إلا لله، لأن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني إيش الحب المطلق؟ يعني أنك تطيعه فلا تعصيه سبحانه وتعالى وترغب في كل ما يقربك له سبحانه وتعالى. فلهذا فسرت المحبة بإرادة الطاعة، فسرت المحبة بإرادة الطاعة لله سبحانه وتعالى. فما على العبد إلا أن ينوي طاعة الله سبحانه وتعالى ويصدق في ذلك. الله سبحانه وتعالى ييسر له الأسباب من حيث لا يحتسب. نعم. فجعلت ملازمة لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأي طاعة ليست على سنة النبي محمد فليست بطاعة، لأن سيد الطائعين محمد. إذا أردت أن تطيع الله لابد أن تأتي من باب محمد. فإذا جئت من باب محمد تدخل على حضرة رب محمد سبحانه وتعالى. نعم. Dan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tadi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Apa itu bertakwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah ittiba, yaitu mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai umatku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh
dijadikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam ayat ini. Allah mensyaratkan untuk cinta apa? Ittiba, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang itu ketika dia meyakini bahwa segala sesuatu itu, segala kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi semua kesempurnaan, semua sifat-sifat indah, semua sifat-sifat baik yang ada pada diri kita, yang ada pada orang lain itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meyakini itu semua, maka dia pasti akan menjadikan rasa cintanya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, berharap pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mentafsiri mahabbah. Apa sih artinya mahabbah itu? Cinta kepada Allah itu artinya apa? Rasa cinta itu artinya apa? Sebagian ulama mentafsiri mahabbah itu artinya apa? Keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan rasa ingin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi seorang hamba yang wajib dilakukan hanyalah berusaha, niat yang baik. Kita niatkan kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kita akan beramal baik karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan memudahkan jalannya. Allah yang akan memudahkan sebab-sebabnya tanpa kita sadari. Jadi semua taat itu tendensinya adalah ittiba, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang ngaku taat tapi tidak sesuai dengan manhajnya Nabi, tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka taatnya salah. Karena pintu taat hanya satu, pintu yang agung, yaitu pintunya Nabi Muhammad SAW. Nah, fatalbul ilm نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومحبتك لمجالس العلم ذاك من التوفيق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. من أعظم الطاعات حضور مجالس العلم. حضور مجالس العلم من أعظم الطاعات. والمتعلم يحوز التوفيق إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للاعتناء بالعلم، عنده رغبة. أول شيء رغبة لطلب العلم، إذا قام بتوفيق هذا متعلم موفق، هو الرغبة. ثانيا حرص على التجهيد، مع ذكاء مع حرص على التجهيد والمسائل والاستفادة وطلب الفائدة والمراجعة، هذا طالب علم موفق. نعم. الأمر الثالث أن يوفقه الله للتعلم على أستاذ ناصح شفيق عليه، أشفق من نفسه على نفسه، هذا دليل أن هذا طالب علم موفق. كذلك سلامة الطبيعة، إذا يمكنه إذا عرف المسألة يتصورها ويعلمها على الصواب، لأن كثير هم الذين تعلموا لكن علموا على خير الصواب، فهذا يسمى جاهل. الذي يعلم بالمسألة على خلاف الصواب يسمى جاهل، ما يسمى أنا حضرت منه، لكن قام يتعلم أو يسمع من جوجل أو من سوشيال ميديا مسائل غلط، هذا اسمه جاهل، لأنه علم المسألة لكن على فهمه، كما نرى الآن في التيفي وسوشيال ميديا كثير من يتكلم بالقرآن بهواه برأيه وفي الحديث برأيه، حتى نسمع فتاويات في التيفي في سوشيال ميديا ما أنزل الله بها من سلطان، فصار كل إنسان يتكلم في الدين بغير علم. فلا تأخذ علما إلا عن من اتصل علمه بالمعلم الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا حاز المعلم ثلاث خصال تتم النعمة للمتعلم. إذا حاز المعلم
ثلاث خصال تمت النعمة على المتعلم. أولا الصبر، واحد ما يفهم يصبر عليه ولا يتعجل بطرده أو نحو ذلك. الأمر الثاني التواضع، لا بد أن يكون، فإن سيما أهل العلم التواضع وقطع كل قاطع. الأمر الثالث حسن الخلق، فإذا أرشدت لمعلم في هذه الثلاث الخصال فقد تمت النعمة عليك أيها المتعلم. والمعلم كذلك يحتاج إلى طلبة ليعلمهم، فإذا جمع الطالب ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المعلم. حصل طالب بثلاثة، الخصال الأولى العقل، عقل، والعقل سمي العقل عقلا لأنه يعقل أن يمنع صاحبه عن ارتكاب القبيح. فإذا الذي يعصي الله أو يكفر بالله أو يخالف أوامر الله هذا لا يسمى بعاقل. الأمر الثاني الأدب، إذا وجد طالبا مؤدبا فذاك نعمة من الله أنعمها على ذلك المعلم. الأمر الثالث حسن الفهم، فإنه يتلقى المسألة ويكتبها ثم يحفظها. وأما إذا كان له لا يعتني، يحضر الدرس بلا دفتر بلا قلم بلا كتاب، هذا كأنه ليس بطالب علم، هذا يمكن يريد فائدة فقط، بيعمر وقته فقط كما يعمر وقته بأي مجلس خير. هذا يتعب المعلم. أما إذا كان وجد معلم متعلما حريص على تقييد الفوائد والشوارد، حريص على مسألة لم يفهمها يسأل عنها، هذا يدرك الفهم. وكم من ذكي اغتر بذكاه ولم يحصل له مقصوده من العلم، وكم من ناقص في الذكاء لكنه حريص أن يكتب وأن يقيد ويسأل عما لا يفهم حتى يحوز العلم بعد ذلك الذي يوصله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وينور قلبه. فإن العلم وسيلة والغاية هي المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا بعلم متصل بحبيبه مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قال سيدنا ابن المبارك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Salah satu khisal muta'alim al-aql, al-adab, al-khuluq. الفهم. الفهم. حسن الخلق في المعلم. Dan mencari ilmu itu bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita untuk mau belajar, untuk mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu merupakan taufik, merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar itu bagian dari taat. Justru hal yang paling agung dari taat. Jadi orang yang mau belajar, orang yang mau menghadiri majelis-majelis ta'lim, orang yang mau mempelajari ilmu-ilmu yang sambung kepada Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berusaha semangat untuk mencari ilmu. Orang ketika mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberi rasa cinta kepada ilmu, keinginan untuk belajar, dan juga diberi semangat untuk belajar, menulis faedah, menulis masalah, mempelajari masalah yang belum mereka ketahui, bertanya tentang masalah-masalah yang masih mereka bingungkan, murajaah. Ini menunjukkan bahwa orang ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga adalah ketika kita ditakdirkan untuk belajar kepada guru yang
bisa menasihati kita. Ketika kita ditakdirkan kepada guru yang sayang kepada kita melebihi rasa sayangnya kepada dirinya sendiri. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan petunjuk dari Allah, karunia dari Allah sangat luar biasa. Yang keempat adalah salamatut tabi'ah. Jadi ketika mengetahui masalah sesuai dengan kenyataannya, mengetahui suatu kasus dan itu sesuai dengan kenyataannya. Ini juga merupakan taufik yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena banyak sekali orang yang mempelajari masalah tapi nggak sesuai kenyataannya. Ini namanya orang yang bodoh. Contohnya orang yang belajar hanya dari Google, membaca beberapa masalah-masalah fikih dari Google. Akhirnya dia memahami masalah dalam fikih tidak sesuai dengan kenyataannya. Pemahamannya salah. Ini contoh orang yang bodoh. Sebagaimana banyak kita lihat di TV atau di sosial media, orang mentafsir Al-Quran sembarangan. Ini contoh orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti ini. Ambillah ilmu dari orang-orang yang ilmunya sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seorang murid itu akan mendapatkan karunia yang sangat besar ketika mendapatkan guru yang mempunyai 3 kriteria ini. Kriteria guru tersebut adalah yang pertama, sabar. Telaten, muridnya nggak paham, diajari lagi, nggak buru-buru dimarahi, nggak buru-buru diusir. Yang kedua, tawadhu, karena salah satu ciri khasnya orang yang punya ilmu adalah tawadhu, rendah hati, dan menghilangkan semua hal-hal yang bisa menghalangi dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah husnul khuluq, mempunyai akhlak yang baik. 3 kriteria ini ketika ada pada seorang guru, maka murid yang diajari oleh guru ini merupakan murid yang sangat beruntung, merupakan murid yang sangat mendapatkan taufik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang guru butuh seorang murid untuk diajarkan. Dan ketika guru mempunyai murid yang mempunyai 3 kriteria ini, maka dia guru yang sangat beruntung. Apa kriteria murid yang baik? Kriteria murid yang baik adalah yang pertama, punya akal. Apa sih akal itu? Akal itu kemampuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang buruk, menjaga diri untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Itu akal. Makanya orang yang maksiat, orang yang membahayakan dirinya sendiri, itu namanya bukan orang yang berakal, meskipun dia cerdas. Yang kriteria yang kedua bagi seorang murid adalah adab, punya tata krama. Jadi ketika murid punya tata krama, punya adab, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang guru. Yang ketiga, mempunyai pemahaman. Bisa memahami masalah. Kalau ada masalah penting ditulis. Kalau ada masalah dan dia nggak paham, ditanyakan. Ini contoh murid yang benar-benar serius dalam belajar. Adapun orang datang ngaji, nggak bawa kitab, nggak bawa buku untuk nulis faedah. Ini namanya orang yang kurang semangat dalam belajar. Dia hanya ingin menghabiskan waktunya di majelis ilmu itu aja, tapi nggak ada semangat untuk ilmu. Tidak ada ambisi untuk bisa memahami masalah ilmu. Jadi segalanya murid semangat dalam belajar, bertanya, murojaah. Ini contoh murid-murid yang baik. Karena betapa banyak anak yang cerdas, murid-murid yang cerdas, tapi karena dia teledor, nggak mau murojaah, nggak mau usaha, nggak mau menulis, akhirnya kecerdasannya sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan betapa banyak murid yang kecerdasannya biasa-biasa saja, tapi karena dia semangat di murojaah, kalau ada masalah ditanyakan, kalau ada faedah ditulis, akhirnya dia mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan wasilah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu hanya perantara. Tujuan utamanya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makrifat itu tidak bisa dicapai kecuali dengan perantara ilmu yang sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Mubarak berkata, agama
agama ini ilmu ini adalah agama. Maka hati-hatilah kalian dalam mengambil agama kalian. Maksudnya hati-hatilah kalian dalam mencari guru. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما سيكون لهم من الله سبحانه وتعالى. قال سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة، أي صلة ومواصلة مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين. سيجعل لهم الرحمن ودا من غير سبب، لا معرفة، لا صداقة، لا قرابة، أبدا. بمجرد ما يراه يحبه، يساعده، يتوصل إلى القرب منه. من أين تعرف هذا؟ بس جعل الله له القبول في الأرض كما ورد في الحديث إن الله إذا أحب أحدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان. أحبه ليه؟ لأنه آمن وعمل صالحا، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله أحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبون أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، فحينئذ يكون له قبول. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ليه؟ لأنه صار محبوبا عند الله. يعني الله أسرع في قضاء حاجتك من سمعك ومن بصرك، من يدك ومن رجلك. الله أسرع إذا أنت تقربت وتحببت إلى الله سبحانه وتعالى. فحرص على أن تجعل عملك كله مخلصا لله سبحانه وتعالى، وتودد لله يحصل لك الود من كل مخلوق، ولا تتودد للمخلوق وتترك رضا الله سبحانه وتعالى فيفوتك كل شيء. والله يوفقنا وإياكم لطلب المودة منه سبحانه وتعالى، ويجعل لنا الود عنده وعند حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعند عباده الصالحين وعند جميع المؤمنين يا رب العالمين، ويجعل أعمالنا كلها مخلصة لوجه الله الكريم ومقربة إلى جنات النعيم. فإن الله سبحانه وتعالى ما يجب عليه شيء، إنما يعطي بمنه وفضله، فلا يجب عليه إثابة الطائع. انتبه، تعمل وتقول أنا واجب على الله أطعته ولم يعطيني، لا، انتبه، ما الله لا يجب عليه شيء، إنما يجب علينا طاعته، فإن أعطانا فذلك فضل ومنة منه سبحانه وتعالى. والله يمن علينا ويتفضل علينا بما تفضل به على عباده الصالحين يا رب العالمين، بجاه حبيبه محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman, amal batin, punya keimanan kuat terhadap Allah SWT, dan beramal baik, amal zahir. Barang siapa yang mengumpulkan amal baik, amal batin dan amal zahir,
Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan untuk mereka rasa cinta. Akan diberi rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sambung dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi dia akan diberi rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dia akan dicintai oleh semua orang tanpa perantara apapun. Dia akan dicintai orang lain meskipun dia bukan kerabatnya. Dia akan dicintai orang lain meskipun dia bukan temannya. Otomatis akan diberi rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan melihatnya saja orang-orang akan cinta kepada orang tersebut. Hanya dengan melihatnya saja orang-orang akan berusaha membantu dia. Hanya dengan melihatnya saja orang-orang ingin mendekat kepadanya. Inilah orang-orang yang diberi wud, diberi rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dia orang-orang yang diterima. Semua orang menerima dia. Jadi sebagaimana disabdakan dalam hadis disabdakan dalam hadis, ketika Allah, kurang lebih artinya ketika Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, ketahuilah aku mencintai hambaku si fulan ini. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada seluruh penduduk langit, wahai para penduduk langit, ketahuilah Allah mencintai hambanya si fulan ini. Sehingga Allah menjadikan hamba ini diterima di bumi. Semua orang penduduk bumi akan menerima dia, akan cinta kepada dia. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan rasa cinta ini? Caranya sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdun ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Hal yang paling dicintai oleh Allah ketika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan senantiasa hambaku berusaha mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku menjadi matanya yang dia memandang dengannya, menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi tangannya yang dia melakukan segala sesuatu dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kedua kakinya tersebut. Dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika dia meminta segala sesuatu, aku akan memberinya. Dan dia ketika berlindung dari sesuatu, aku akan menjaganya. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mendekatkan diri dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal sunnah, perbuatan-perbuatan baik yang lain. Ini akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dituruti keinginannya oleh Allah SWT. Ketika berdoa, Allah akan berusaha menunaikan semua kebutuhannya lebih cepat dari apapun, lebih cepat daripada kemampuan kita untuk melihat sesuatu, lebih cepat dari kemampuan kita untuk mendengarkan sesuatu. Itu ketika kita dicintai oleh Allah SWT. Apa keinginan kita, apa hajat kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berusaha secara keras, berusaha bersungguh-sungguh agar kita mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita punya ambisi agar kita dicintai manusia sehingga kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan kehilangan segala sesuatu. Semoga Allah memberi kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita ikhlas, orang-orang yang ikhlas mengamalkan segala sesuatu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, Allah itu tidak wajib melakukan apapun. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan pernah punya perasaan ketika beribadah, oh saya sudah beribadah seperti ini berarti Allah harus memberi saya ini. Itu pemahaman yang salah. Kalau ada sesuatu karunia dari Allah, itu murni dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, itu berarti murni dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi karunia kepada kita sebagaimana Allah memberi karunia kepada hamba-hamba Allah yang saleh dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله يجعلنا وإياكم من المقربين المتبعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين ومحبة عباده المؤمنين يا رب العالمين ويخلينا ويخلينا كل خلق ذميم ويحللنا كل خلق حميد كريم
بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم إنه على ما يشاء قدير بجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. وإلى حضرة ربنا تقبل منا وتب علينا وغفر لنا ولله حمنا والمحبين والحاضرين والناظرين رحمة من عندك بعمل سواك. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. برحمة صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.